loader USD Yugong nih bos, dengan tipe YG968 ya bos, dengan kapasitas baget 1,8 ya bosku, untuk tinggi bongkar 3,9 ya bosku, untuk ring ban 16/70 ring 24 nih bos, untuk mesin Hyundai 4 silinder ya, power engine 92 kW, udah include AC nih bos, ready bos. Jaket besar, let's go. Sembilan 68 nih bos, mantap nih bos.